Hello everyone, it's always a pleasure to welcome you again to House News. In this episode, we present you the latest information coming from Indonesia House of Representatives. So now let's have a look at our headlines for today. The newly appointed leadership of Indonesia's House of Representatives for the 2024 until 2029 term has been officially inaugurated, commencing a 5-year period of legislative governance. In a press conference following the inaugurations, the Vice Chair of the House expressed strong support for the leadership work programs over the next 5 years. Over the past 5 years, the House has worked to become more open and engaged with the public. This effort has focused on improving communications with the community. The Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of the House for the 2019 until 2024 term launched several books highlighting the performance over the past 5 years. The Indonesian House of Representatives recently hosted a vibrant concert titled People Fest 2024, embracing the theme New Parliament, New Hope. The new leadership of the House has committed to completing existing programs, improving institutional performance, and contributing to national development and progress in various sectors. In the press conference, Vice Speaker of the House Sufmi Dasko highlighted the large number of commissions and work partners affects Parliament's effectiveness. The workload creates challenges in managing legislative tasks and government oversight. To improve supervision, Dasko said the House is waiting for the new government's final number of the ministries. This will allow them to adjust the parliamentary organs for better performance. Belum akan bicara soal komisi karena kita akan mencari informasi dulu dari pemerintah yang baru tentang jumlah nomenklatur kementerian yang akan kita sesuaikan nanti dengan komisi yang ada di DPR. Kami baru merencanakan, disimulasikan karena memang pada saat ini komisi yang 11 itu juga dirasakan ada yang terlalu banyak gitu loh. Sehingga kemudian satu komisi kemudian akan dikembangkan dengan gabungan beberapa komisi AKD yang kemudian yang disesuaikan dengan nantinya jumlah kementerian. In addition, Dasko estimated the House will add 1 or 2 commissions to match the number of the ministries formed by the new government. Dasko hopes matching the number of government partners with parliamentary organs will improve the House work in legislation, budgeting, and oversight. He believes this will help the House to better represent the aspiration of constituents and enhance the welfare of the people. Zikri Andanos, TVR Parliament, report. Vice Speaker of the House mentions the House and the government must overcome their sectoral ego and work together. Strong collaboration is necessary to achieve national goals and development. Newly elected Vice Speaker Cucun Ahmad Samsurizal points out collaboration between Parliament and the government is necessary to implement various government programs which will be inaugurated on October 20. He emphasizes the House will support the government by monitoring its policies. Additionally, it will provide input to ensure that every program runs effectively and meets its targets. Sebelum nanti pelantikan 20 Oktober pun juga untuk APBN 2025 sudah disiapkan bingkai keleluasaan untuk pemerintah baru Pak Prabowo nanti bagaimana menjalankan program-program yang sudah menjadi bagian daripada keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Kita akan support. Meanwhile, member of the House Ledia Hanifa says the newly elected House leadership is responsible for ensuring the parliament functions effectively. She urges the leadership to build strong collaboration with the government to achieve the vision of a golden Indonesia by 2045. Pimpinan yang membawa DPR kepada sebuah langkah lebih jeli dalam pembahasan undang-undang, kondusif dalam mengelola pengawasan, legislasi, anggaran, dan juga bisa mengawal kerja pemerintahan. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan pengawalan, tentu semua kesepakatan, target, bahkan kita udah punya RPJPN sampai 2045 itu tidak bisa terkawal dengan baik. Mario and Bani, TVR Parliament, report.
Embracing the theme New Parliament, New Hope, the House for the 2024 to 2029 term aims to increase public engagement. This reflects an effort to improve transparency and encourage public participation in the legislative process. Incumbent House member Dede Yusuf explained in the previous period the House has committed to openness through several initiatives. This included involving the public in the lawmaking process and engaging students in the House activities. At least 20,000 students from various regions in Indonesia took part in skill and knowledge development programs at the House. Dede highlighted transparency can lead to self-improvement in the parliament. By being more open, the House can fulfill its role in producing effective legislative products. RRI dari 5 tahun ini kan selalu mengalami pasang surut ya, naik turun. Tetapi saya melihat dengan era keterbukaan informasi, medsos di DPR, medsos para anggota itu sudah sangat membantu. Itu bisa kita lihat dampaknya dari salah satu contohnya dalam anak-anak mahasiswa yang yang magang di sini itu kan pendaftarnya 20 ribuan. Yang diterima 600. Artinya apa? Bagi generasi muda juga DPR sudah menjadi tempat yang menarik untuk melakukan pembelajaran ya. Di luar tentunya masih ada cerita-cerita miring soal DPR, tetapi menurut saya ini sudah jauh banyak perubahan dan lebih open, lebih mudah diikuti setiap pembahasan-pembahasan ya. In addition, Dede mentioned the House and the government are committed to completing several carryover draft laws, including the tourism bill. Adila and Arif, TVR Parliament report. The House warned the next government will face difficult economic challenges. Make sure to stay with us right here on Leon House News. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.
Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Parliaments worldwide have acknowledged the House's role in promoting Palestinian independence through its diplomatic efforts. This recognition is documented in a recently launched book titled Defending Palestine. Member of the House Fadlizon said Indonesia Parliament is the first to defend Palestine in the G20 Parliamentary Forum in New Delhi in 2023. Furthermore, in other international forums, the House continues to call for an end to Israel's attacks on Gaza, which have caused thousands of casualties. Fadli mentioned the House holds a strategic position in the International Parliamentary Forum. This makes the book Defending Palestine an important record of Indonesia's parliamentary diplomacy of the global stage. Kita yang pertama waktu itu bicara di forum P20 di New Delhi tentang bagaimana bisa menghentikan perang. Jadi baru berjalan 5 hari, baru berjalan 2 minggu kita sudah bicara di Parlemen Eropa. Sudah bicara tentang kejahatan perang, sudah bicara tentang genosida karena memang sudah banyak perempuan dan anak-anak yang dibunuh. Bagaimana perwakilan dari Parlemen Eropa mengatakan yang ngebom rumah sakit itu bukan Israel, tapi pihak Hamas sendiri. Saya berdebat waktu itu dengan Daniel Kaspari dari Ketua Parlemen Eropa yang mewakili ASEAN. Dan saya bilang tidak mungkin, itu udah pasti yang melakukan itu Israel. Dan akhirnya terbukti. BKSAP of the House launched 3 other books titled Parliamentary Diplomacy Amid Global Turmoil, BKSAP Role on the Global Parliamentary Stage, Parliamentary Diplomacy for Myanmar's Recovery and Maintaining ASEAN, and Grounding International Issues, BKSAP Engage Universities and Society. The book's launching reflects the contribution on regional and global parliamentary stages. From Bogor, West Java, Fitian Aunilah, TVR Parliament reports. Member of the House warned the next administrations will face difficult economic challenges. Therefore, he urged all stakeholders to collaborate and work together to overcome these obstacles. Member of the House Zainul Munasihin highlighted the role of members of parliaments in bridging community aspirations. Several issues that require attention include increasing community income, improving the education sector, and reducing poverty rates. Zainul is optimistic the newly elected President Prabowo Subianto will have a positive impact on Indonesia's development through his programs. He believes that by prioritizing national unity, Prabowo can effectively address the nation's challenges.
Kita sangat berharap anggota DPR ke depan 5 tahun yang akan datang benar-benar bisa menjadi jembatan aspirasi dan harapan tumpuan dari masyarakat yang ada di bawah. Karena tantangan ekonomi kita ke depan sungguh tidak ringan. Dan oleh karena itu seluruh anggota DPR RI termasuk kami dari fraksi PKB tentu punya kewajiban untuk bekerja secara sungguh-sungguh, ya, bekerja lebih keras lagi agar bisa memenuhi harapan masyarakat, agar tingkat perekonomian masyarakat semakin bisa naik, pendapatannya naik, pendidikannya juga semakin terurus, tidak ada lagi masyarakat yang ada dalam garis kemiskinan, mencari pekerjaan mudah, pertanian kita semakin maju, nggak ada lagi pupuk langka, kesehatan kita semakin terbina dengan baik, ya kan, asuransi BPJS kita semakin tercover secara maksimal. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi tanggung jawab ke depan dari para anggota DPR kita. Amid various global economic challenges and the geopolitical situation affecting national conditions, Zainul is certain Indonesia will succeed in achieving inclusive development. Mario, TVR Parliament reports. Even though the parliamentary organs have not been formed, newly elected members of the House have already identified specific programs and issues they will support. Social issues continue to be a key concern for these members. Member of the House Mai Esti Wijayati points out social issues remain major challenges for the upcoming government. Government social programs have not reached social welfare problems such as beggars, homeless people, and orphans. In addition to poverty, issues like sexual violence and violence against children also remain joint challenges for the House and the new administration. Mai Esti emphasizes such issues require comprehensive handling. Begitu banyak orang-orang yang masih mencari, meminta-minta di pinggir jalan, kemudian juga masih ada ternyata rumah-rumah rakyat yang tidak layak, masih ada anak-anak yatim yang belum tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Ini menjadi ruang-ruang yang harus diperhatikan oleh DPR RI mendatang. Kita berharap tentu di dalam 5 tahun ini kerja keras para anggota DPR RI sekaligus bagaimana kerjasama antar fraksi berikut juga dengan pemerintah untuk menghasilkan kebijakan untuk bagaimana kita bisa meminimalisir hal-hal sosial yang mungkin itu termasuk soal kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak yang perlu pendekatan tidak hanya dalam satu sisi saja, tetapi juga beberapa hal lain yang memang sangat kita butuhkan untuk itu. Furthermore, Mai Esti Wijayati hopes the new House member will give full attention and support over the next 5 years to bring better and more tangible changes in addressing social issues and poverty. Arif and Adila, TVR Parliament report. After the break, we bring you updates on movies and music. Make sure to stay with us right here, only on House News. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. People Fest is the first event held by the Indonesian's House of Representatives to welcome the new parliament members. This event represents a new face, hope, and spirit for the newly inaugurated parliament. People Fest 2024 was designed to symbolize the nation's diversity and unity while representing the renewed aspiration for the newly inaugurated parliament. Held at the Parliament Complex in Senayan, Jakarta, the concert was a festive occasion for the public to welcome their newly elected members who officially took office on October 1st. The lineup for People Fest 2024 was impressive, featuring top Indonesian artists such as Dewa 19 featuring Firza, Ungu, Darboy Gang, and Wika Salim. The event hosted by renowned presenters Indra Herlambang and Astrid Tiar. Besides the lineup of performers, the event also featured a variety of entertainment, including a lighting show, musical theater, fireworks, and a bazaar showcasing various small and medium enterprises, fashion brands, and food vendors. People Fest 2024 also carries significant meaning for the future of Indonesia. With change in parliament comes the promise of new opportunities. This event symbolized the hope that the new parliament members would bring positive change, listen to the aspiration of the people, and fulfill their responsibilities in legislative, budgeting, and oversight.
The popular Indonesian movie Garuda di Dadaku is being remade into an animated version. The animation project is currently in progress and is planned to be completed by 2026. Best Entertainment has announced its latest film project, the animated version of Garuda di Dadaku. The project was published during Idea Fest 2024 recently. The announcement has generated excitement among fans of the original live-action film. The legendary Garuda di Dadaku intellectual property was previously released as a live-action film and became widely popular in Indonesia. Two films were released in 2009 and 2011, followed by a TV series in 2014 and 2015. Best Entertainment is collaborating with Kawi Animation, Springboard, and AHA Corpora, founded by social media influencer Atta Halilintar. This collaboration aims to bring the strong messages of perseverance, hard work, and friendship. Producer and co-founder of Best Entertainment, Shanti Harmain hope the upcoming animated film will offer a fresh experience for animation lovers in Indonesia, while also highlighting the optimism of the country's animation industry on the global stage. The animated Garuda di Dadaku will be directed by Roni Ghani, CEO and co-founder of Kawi Animation, who is known for his successful work in Hollywood projects such as The Avengers and The Mandalorian. This film will mark the debut project of Kawi Animation. Roni hopes it will advance the Indonesian film industry, which has been growing steadily. Through this film, Indonesia can showcase its talents in the global animation scene. With added fantasy elements, the animated version will offer more adventurous journey while also reflecting the positive spirit of football in Indonesia. Horror film continues to be a major attraction for film lovers, especially in Indonesia. It's no surprise that many production houses are competing to release new horror titles, such as the latest one, Redemption of Sin. Palari Films is excited to announce its latest mystery horror films, Redemption of Sin or Tebusan Dosa, following the success of Kabut Berduri. This film marks a collaboration with director Yosef Angginun and combined efforts with Legacy Pictures and Showbox, the South Korean studio behind the hit Ex-Huma. With such a strong collaboration, Tebusan Dosa is hoped to make a splash in Indonesian film industry. This movie tells the story of the struggle of Wening, a mother who is willing to be haunted and redeem her sins to reunite with her lost daughter, Nirmala. Director Yosef Angginun, known for his previous films like Istirahatlah Kata-Kata, is taking off the mystery horror genre for the first time. He aims to create a captivating story paired with stunning visuals that will engage viewers and offer something fresh to fans of the genre. Starring Happy Salma, Putri Marino, and Bishma Mulia, Tebusan Dosa is set to hit theaters on October 17, 2024. The excitement is building especially after the release of the official poster and trailer, which promise a thrilling cinematic experience. Yosef Angginun emphasizes this film will stand out, providing a unique blend of storytelling and aesthetic scene. This fresh take on the genre is sure to keep audiences on the edge of their seat. As Palari Films celebrates its 8th project in 8 years, Tebusan Dosa represents their ongoing commitment to quality storytelling with a track record of award-winning films. They hope to continue captivating audiences and tackling important social themes through engaging narratives. And that information wraps up our house news for today. I'm Reni Menariu and all the crew. Thank you for joining. We'll see you again next time.